Baraza la wazee, kipindi chako. Tunakukaribisha tena wale wote ambao wanaotusikiliza, wanaotufuata mahali pote ambapo wanapatikana, bila kutaja majina na nafasi. Najua tuko wengi. Yule ambaye ni mara yake ya kwanza kutufata kwenye kipindi chetu cha Baraza la Wazee, ninamuomba aweze kujiabone, aweze kupartage mavideo zetu, aangalie pia kwa makini. Na leo tutaenda kuzungumzia kuhusu mzalendo na uchumi. Mzalendo na uchumi, sababu gani? Sababu mzalendo ni ule mtu wote anapaswa kuwa informe na forme ajili ya nchi yake, na katika nchi pia, katika mungini, katika province yetu ambayo inakuwa na waasi, tunakuwa na uchumi ambayo imezoroteka sasa, imeharibika kweli. Kusema hakuna uongozi. Ndio maana tutasema leo ajili ya mzalendo na uchumi. Fata television yako, mambo haya ama vipindi kama na hivyo utavipata tu kwenye BKV Bana Jensa TV. Kipindi chako hiki kinakujia saa yote kupitia mavideo. Ndio maana tunakuomba kama unaweza kujiabone, uendelee kujiabone na upartage mavideo kusudi tupate kuona namna gani tunaweza tukafanya nini, anze kupita en direct. Ni kupitia nguvu zako ndio tutaendelea. Basi tunakuomba uweze kujiabone. Ni hiyo dakika 10 ama 25, sababu tunaongea ajili ya vijana ambao wanakuwa na miaka 25 ama 25. Leo tutazungumzia kuhusu mzalendo na uchumi, yani mtu na uchumi, sababu saizi uchumi wa province yetu hapa tunakuwa na Goma na Ruchuru na pale Bunagana, pale fasi yote waasi walikamata sababu hawana uongozi. Saizi nitakuambia namna gani uchumi wetu unazorota, na tusipoangalia vizuri kwa siku zijazo itakuwa ajabu sana. Vipindi hivi utavipata tu kwenye BKV Bana Jensa TV. Fata vipindi vyetu kwa makini. Unahangaika na kuteta bure, hauna hekima we muasi. Kwa nini unaua watu? Kilicho ndani ya jicho lako, ndipo utaona kilichoko kwingine. Asanti sana bwana Messi, unapatikana pale, au Masia, mtoto wa Kazaroho. Kazaroho unapatikana pale Kenya. Nakuja pale bwana, nakuja, tutaonana tu. Sawa Messi. Masilia. Leo tunazungumzia kuhusu mzalendo na uchumi. Uchumi kwanza. Mzalendo ni nani? Mzalendo ni huyo mtu ambaye anapenda nchi yake, hawezi penda kama mambo yataharibika katika nchi yake, katika namna yote, kwa security, katika uchumi, katika kuua watu, katika kupata mashamba, kupata chakula, katika mambo yote, kujenga mabarabara, kujenga. Mzalendo hawezi penda kama itakuwa mubaya kwao ama kwake. Na uchumi ni nini? Uchumi ni namna watu wanatafuta pesa na kuzijenga kusudi waendelee katika vitu vyao vyote, kama vile vya kununua, vya kujenga, vya kulima, vya kufanya nini. Ile yote nafanya uchumi, yani kuangalia namna gani pesa inaendelea. Alafu tunatafuta kukutanisha mzalendo na hii mambo, sababu ni mambo yake.
Ni kusema kama tutaongelea ajili ya uchumi, ni sababu mimi, wewe, wengine wanajiuliza juu ya nini itakuwa mtu aseme juu ya uchumi na uzalendo, lakini nataka kukuambia kama ni inafaa mtu aseme, sababu aviunganishe, sababu ni mambo ambayo yanatutesa saa hizi. Mzalendo ni mwenye kupenda nchi yake, narudilia ile kila siku. Huyu hawezi kupenda hata siku mwa uchumi wa nchi yake au ya mwingine yake izoroteke. Ukimwona hata mtu ambaye anaongoza mwingine ama nchi hajiangalie ama haangaike juu ya uchumi wa nchi, ni kusema huyu sio mzalendo, ingalao anaweza kuongoza ama anaweza fanya sambla kukuongoza, lakini si mzalendo. Ndio maana inatubidi tuweze kujua kama vile wazalendo, moja na moja wetu, kwa watoto ambao wako wanajifunza, wajue nini inaendelea ajili ya uchumi, na wakisha kujua ndio kesho wakiongoza watajua namna gani ya kuongoza pia uchumi. Ndio maana leo muda wetu tutaukamata sana ajili ya uchumi. Fata vipindi vyetu ambavyo vinakamata muda 25 tu. Inaweza kuwa parti ya kwanza tunaiongea hivi, alafu tunakuja kuendelesha parti ya pili magharibi. Lakini fata kwa makini ajili ya uchumi wa province zetu za Nord na Sud Kivu kwa saa hii inakuwa aje. Mzalendo mwenzangu, natafuta kukuelewesha, ama wale ambao wanakuwa na miaka 25 wazalendo wenzangu, natafuta kuwaelewesha mambo ambayo itawasangaza. Ni kusema kama huyu muasi muda wote ambao anatukamata saa vile gisi anatukamata hizi siku, yani wasikilize wale ambao pia wanatupigania wale wenzetu wazalendo, sababu muasi muda hii anatuchukua, anatuzulumu kwa mambo mengi sana. Anatuzulumu ya kwanza ni juu ya information, yani anatuzulumu juu ya matangazo. Hiyo ni moja. Anatutangazia mambo ambayo yanakuwa mambo ya uongo kweli. Kupitia nini? Kupitia ideoloji yake. Yani anakupeleka na kuonesha kama atakufanyizia Kongo ya kushinda nini? Ndasema ya kushinda Rwanda. Tuseme Kongo ya kushinda Rwanda, atakuonesha hiyo pale Bukavu. Yani anakuonesha kama unaona Rwanda gisi wanajenga vizuri, tutajenga vizuri hapa. Haitawezekana. Hiyo information ya waasi, hiyo ni ya uongo, sababu ninaenda kukuonesha hiyo kupitia uchumi ambayo iko inafanyika katika province yetu siku hizi. Hizo mapropagande, mafunzo yenye kwa nakupatia ni mafunzo ya bongo sana, ambazo hata fanya siku moja, haitawezekana hata siku moja afanye ile mambo yenye iko na kuambia, sababu ni muasi na kitu anataka. Angalia kama shimo wa ndugu wetu wanaingia ndani, anataka tuendelee tu kuingia mu mashimu hivi. Tukishaingia mu mashimu hivi, yeye achukue ile mapesa yetu, ile majiwe yetu abebe. Sasa anakuja kwanza na nini? Na uongo. Mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya. Njoo waasi hao, sio watu wazuri. Hapana, jiunga nao kama vile mzalendo. Njoo maana leo tutaongelea ama tunaenda kuongelea ajili ya uchumi na mzalendo. Mambo ingine, muasi anatuzulumu wako, anatuzulumu juu ya vita, anapiga watu masasi, mabombe, ana viole ba mama. Mina ikalia pale, ba mama yetu banakuwa viole sana, na wale watu wako na wa viole ni watu wanatoka Uganda, wanatoka Rwanda, wanatoka Ethiopia. Hiyo mainchi ni mainchi ambayo inakuwa na sida sana. Hii ni mainchi ambayo iko na maugonjwa ya ajabu ya masida. Sasa hiyo yote wanaleta kwetu, wanaviolewa dada zetu, wa mama zetu. Ile vitu yote sie sasa wa vijana wa miaka chini ya 25 na 25 wanatuletea hivyo kusudi shebi tufanye nini? Bituue. We mzalendo wa miaka 25 wanakuletea ile vitu kusudi ikuue, usionekanake tena. Kongo yetu ifanye nini? Ivutikane katika
uzalendo wa watoto ambao wanakuwa na mtoto atazaliwa na wewe pia, naye atakuya na hiyo virus, atakuya na ile mambo. Sasa inafasi hizi tuwainforme kweli, hiyo ni information ya kweli. Analeta hiyo mabombe, analeta hiyo masasi, analeta ubakaji. Ile ubakaji natuletea pia masasi na mabombe, yani natuletea maugonjwa mengi 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 sana. Kuwa informe muzalendo wa miaka 25, usikie mambo ninakuambia. Anakuya tena kutuzulumu sasa kwa uchumi kipesa. Hapa njo leo tulisema kama tutaikalia. Sikiliza, ingikuwa heri usikie. Usikie sababu huyu mwasi hana huruma. Ninakuomba kweli utusikilize. Ujiabone kwenye shene yetu ya BKV Bana Jensa TV. Saa yote utatupata naye. Hizi ma video zetu uweze kuzipartager pia, wazalendo wadogo wasikie na kukamata precaution kusudi wasiharibike. Fata vizuri BKV Bana Jensa TV. Hawa watu wanatuzulumu kabisa kwa uchumi. Kwa nini wanatuzulumu kwa uchumi? Ni kusema kama wana control, sababu hatuna wachungaji ama hatuna waongozi. Wale wote wakina wa Nanga wa Bertrand ni mapupin za inchi ya jirani, inchi ya wajirani pale ambayo inatutatiza hivi. Yani sababu wale hivi ni inchi wanatutatiza hapa hivi, sababu hawa ni inchi ambayo iko hapa jirani yetu, hii Rwanda hii ndio inatutatiza. Sasa wanatupiga vita vya akili, yani ya kusema mainformation na ideoloji mubaya. Wanatupiga vita ya masasi na bunduki na nini. Njoo niko nakuambia we mzalendo, utafute mbinu ya kujitosha mwao watu. Wanatupiga vita ya uchumi, na hivi vita ya uchumi ndio wanatusumbulia kwa sasa saa hizi. Sababu gani? Ni nchi ya jirani, Goma, Bukavu, wanatafuta na Uvira, walisha kamata kule Bunagana. Ni nchi ambazo ziko kumupaka ya kaka inchi ya kaka Rwanda. Sasa wanafanya hivi kwa uchumi saa hizi, sababu nchi yetu inakuwaka iko kolonize na pesa za Ulaya. Sasa sisi hatufanye nini? Hatuheshimie pesa zetu za nchi yetu ya Kongo. Tunafanya nini? Tunaheshimia pesa za wapi? Za Ulaya. Sasa unakuta kama hapa benki ambazo zinakuwa benki za nchi yetu hazitumike tena hapa kwetu este. Na mpaka saizi nitakupatia information kama vile mzalendo, hata fasi yote unapaswa kuwa katika hii mwingine yetu yote. Ukikuwa katika province sa vile ya Kinshasa, ukikuwa kama wapi kule nafasi kunakuwa government ama gouvernement yetu, hauwezi ukatuma pesa tena kungambo ya Rwanda. Yani imekatazwa kutuma franga ngambo ya Rwanda. Sasa hii Rwanda inafanya nini kututesa shie watu? Inatutesa juu ya nini? Kwa uchumi. Sababu tuanze kulalamika, tuanze kuona kama gouvernement yetu iko mbaya. Tuanze ona kama gouvernement yetu iko mbaya, ijapokuwa wao ndio wanatuletea ile vita. Hawa watu hapa ndio wanatuletea ile vita kusudi shie tukatike communication na gouvernement, sababu gouvernement haiwezi kuya. Hawa ni wa rebele. Tangia zamani mnasikia waliwaita waasi, waliwaita hata wa criminel, waliwaita wa criminel, pia waliwaita yani ni mabeberu kweli. Sababu gani? Wanaua watu bure, hawana objectif, wanajitia mwale wa washenzi wale nasema washenzi sababu ni waviwerewere wa complexe, wakina Nanga, wakina Bertrand kama Bisimwa, wale wote ni wa complexe, yani hawawezi kujua kutetea maslahi, sababu kwanza hawana maslahi, hawana akili nzuri, hawana reputation nzuri,
hawana donc mambo yote wanaona kama kwa kuibeba inafaa wafanye nini, wakutane na inchi ambayo inatoka ya nje kusudi wakuje watugombanishe shi wa Kongomani, watuoneshe kama guvernema yetu iko mbaya, haiwezi kutumika, japokuwa hata wewe guvernema, hata wewe kwako ukikuwa na probleme nyumba yako iko inawaka, eske utaanza kufagia ama utazimisha kwanza moto? Mzalendo na uchumi njo leo njo leo. Sasa hao wandugu nasema wandugu zetu samani, usikamate hivyo. Hawa wabaya wetu wenye wako hapa niko naangalia hapa, niko hapa kuchimpunda, niko naona pale kwenye biko pale. Hawa wabaya wetu ambao wanatuletea hii mambo ni wajirani wetu, ni nchi ya pembeni pale Rwanda. Wanafanya hivi, wanachukua sasa hivi, sababu wanaleta visa yabo ama vitu yabo pale hapa kwetu. Wanaleta vitu vyao pale Goma, wanaleta vitu yao pale Goma, wanaleta vitu yao hapa Bukavu. Sasa hiyo kuleta vitu yao pale Goma na hapa Bukavu na pale Goma, wanarekipere dolare zote, sababu njo wanataka wanarekipere dolare zote. Wakisha rekipere dolare zote, si tutakuwa sasa na tendance ya kwenda, tuko na tendance ya kwenda sasa kukamata ile dolare pale Changugu Rwanda. Sasa tuko na tendance ya kwenda kamata ile dolari pale Changugu, haiko gouvernement njo kwenda kamata, ni shie bazalendo njo tuko tunateseka vile. Njo maana inafaa tufanye kupiganisha namna gani tutajitosha mwa watu. Tutaenda pale kukamata ile dolari, wao watafanya nini? Watatutaxe taxe yenye banapenda, banatia kuto banapenda. Sasa sashi tunainunua vile juu inafanjo twende nayo kutafuta biashara, ama hawa wa commerçant wetu ifo waende watafute na ile pesa. Si wao walishe nyonya na franga zabo za Rwanda juu walituletea mabitu hapa kwetu Bukavu. Sasa wakati wanatunyonya ile dolari, sie tutakuwa tunafanya nini? Tutapenda twende tukamate ile franga. Watatumikisha kwanza mafranga yetu, tunaivunja mu mafranga yabo ya Rwanda, bana tutaxe. Tunauza ile dolari yetu tena kule kwabo, bana tutaxe. Tunauza vitu yabo pale kwabo, bana tutaxe. Tunarudia huku kwetu sasa na shi tunaanza kuuzisha kubei ya yulu sana. Njo bale sasa ba komersa banarudia huku kwetu banaanza kuuzisha kubei ya yulu sana. Sashi banatuzisha kubei ya yulu, tunapigana na ba komersa yetu. Tukisha kupigana na bakomersa yetu, bakomersa yetu batatuletea tena waasi, banatupiga ndani masasi, banatuonesha kama tuko batu benye hatufai, banatuonesha kama hatuna akili, tuko babichuchu, banatuonesha mabaya yote ambayo yenye banatuletea. Banatuonesha kama guvernema yetu iko mubaya, haitumike. Juu ya nini? Juu labda ndio guvernema yetu iko inatafuta kuwapiganisha, juu ya dunia muzima iko inatafuta nini? Uchumi wetu. Na hiyo uchumi wetu inatokana na nini? Inatokana na mazabu tuko nayo, inatokana na mashamba tuko nayo, inatokana na budongo tuko nayo, inatokana na miti tuko nayo. Bile vyote haba baasi biko wanatafuta batutaxe kwabyo. Ndabambia kitu kidogo, nini itakuwa sasa? Yani nini itakuwa kwa kweli? Sababu guvernema yetu haiwezi kaleta banki yake huku kwetu, haiwezi kaleta banki yake Goma, sababu hawa ni wezi, ni wa mwizi musanse yote. Nanga ni mwizi sana, ule Bertrand ni mwizi sana, na wale sasa ni kwa tumbu yabo wewe peke, hapana ta ni yabo na jamaa yabo, sababu wale wanajua kama leo wakishindwa hawataonekana tena mwa hii Kongo yetu. Aloro abajue sasa mwenye kubenefisie sana ni Munyarwanda. Sisi tunateseka kweli, lakini hatuna misi waone kama na watafuta kuwainforme nyinyi wa ndugu zangu wazalendo ya kuwa hatuna viongozi. Hawa sio viongozi wetu, sababu kiongozi ni ule mtu mwenye nasikilia wananchi wake huruma. Wazalendo
tupiganishe. Wazalendo wa miaka 25, siku zinakuya hamutasoma tena, sababu hakuna pesa ya kuwalipia masomo, pesa ya kuwakulisha, pesa. Kama tunaendelea katika hii usingisi, kweli niko nawaambia kama tukiendelea muparti ya pili mutaona namna gani kwetu kabisa itaharibika. Basi kupitia hii dakika 5 tunabakiana, taendelea kipindi chetu cha kwanza, lakini kipindi cha pili pia kitakuja magharibi ya kukomplete ama ya kuendelesha hii. Lakini nitafuta kukuonesha tu kama kupitia madini ya nchi yetu, kupitia miti ya nchi yetu, kupitia mashamba ya nchi yetu, kupitia pesa ambazo tuko nazo, kweli kabisa hawa waasi wanatukamata, hawa Wanyarwanda wanatutatiza. Ndakuambia kama hata ulisikia kama waliwakatia pesa nje, lakini saizi nafasi wanatosha pesa ni Bukavu, Goma. Yani wamekwisha kukokota dolari zote, wanazikokota Rwanda. Saizi kwa kupata dolari nafaa kwenda Rwanda. Oro dolari utashanje kwanza maframu Manyarwanda, wanakusumbua. Wandugu, nini ingine tutafanya tena? Sababu hao watu deja hapa tunesha kusumbuka, na hii tulisha sumbuka. Tutawaonyesha musiku na saa zinakuya mambo gani yataonekana. Hii yote sio probleme ya guvernema, sababu guvernema hezi kuleta banki yake nafasi kwenye kuko vita. Unabisikia na wewe hawawezi kuleta banki yabo kwenye kuko vita. Hawa wajinga njo wanakontrole uchumi yetu, wao njo wanakontrole. Hawa wakomplekse wakina Nanga, wakina Bertrand Bisimwa njo wanafanya nini? Wanatupana shie, wanatuuzisha ku Rwanda. Yani wako wanatuuzisha pesa yenyewe wako wanapata, ni kusema shie njo tuko vifaa yao yenye banaujisha ku Rwanda. Banatujisha ku Rwanda. Aba ba komplekse ni bajinga hao watu. Hao watu ni wajinga, sijui kwanza kama walisomeaka wapi, kama ni kusoma sijui, kama nawaza kama kusoma, kama ukikuta huyu Nanga anasema iko doktere kama munini, nawaza kama alisoma masomo ya ujinga. Nawaza alisoma masomo ya ujinga. Narudilia tena, nawaza kama Nanga iko mtu mwenye alisoma madoktere vile banajitaka bakina bafulani. Acha niseme kama iko doktere mubujinga, sababu hauwezi wazalendo wako ama inchi yako hawezi uzisha ku Rwanda au kuingine inchi ya pembeni uyuzishe mpaka hivi. Nanga hauwezi. Lakini hatuongea juu ya Nanga leo, tunaongea juu ya uchumi. Wazalendo wa miaka 25, mimi niko hapa Chimpe na wasi muweze kupartager hii mavideo yetu, mujiabone, sababu tutakuwa tunafanya wazalendo tunawaunga na kitu fulani. Tuangalie namna gani ya kupiganisha. Labda kitu inaweza kufanyika ni wakati sisi wote tutasikilizana, tuanze kuuza visa yetu hapa Bukavu, hapa Goma kwetu, tuiuze ku mafra yetu. Dolari tuzipige na shie tusiziangaikie tena. Lakini sasa hao watu sababu wanatutafuta na maneno, watafanya nini? Hata unalima lenga zako watakia kupiga masasi. Hata unapiga nini? Yani wanapiganisha mpaka twende tuuze matungulu Rwanda, tomate Rwanda. Njoo vile wanataka kusudi uchumi yetu waikontrol. Na wanaikontrol juu ya nini? Kusudi Rwanda, sababu Rwanda ilikatiwa pesa. Hizo pesa wako wanazirekipere mu madini yetu, sababu madini yetu hata wanaikamata pale Muswazi, kama wako wanaichimba pale, wanaikamata, wanabeba Kenya, wanabeba mwile mainchi ya wandugu yabo, wanapitisha mwile mainchi ya bandugu yabo, bale bandugu yabo wanaenda kubauzishia. Yani tukiangalia vizuri, tunaweza hata kufatililia mainchi zingine zote za Sadeke za wapi, wote wako wanauzisha tena maminere zetu kunivo ya inje. Ni kweli kama wakubwa wa inchi wako wanafanya kila kitu iwezekanavyo, na tunawashukuru.
mujikaze tena mupiganishe sana. Sisi wazalendo huku tunasumbuka, sisi wenye nchi wa Kongo tulishakuwa Rwanda, mambo yote nakuwa Rwanda. Tunasumbuka huku kwanza kiuchumi, yani économiquement nous sommes pendus. Nous sommes pendus ici à Bukavu et à Goma. Nous sommes pendus économiquement. Alors c'est un autre grand problème qui vient, qui va nous donner, donc qui va se manifester prochainement. Ça sera un grand problème. Tozo nyokwa makoto économiquement bandeko na biso. Boyo ke la biso mawa. Rwanda nde koma deza esika otokoki kokende kozwa ata $1. Sikoyo bo sala nyoso oyo esenge longo bani tobima na biloko oyo. Wazalendo wa kwetu, nilikuwa tu nasema mwile Lingala labda wenzetu wasikie kule kidogo, lakini najua kama sisi wenyewe ndio tutajigomboa. Sisi wenyewe ndio tutapiganisha. Basi dakika 25 yetu inapita, inaisha. Hiki kipindi kitaendelea tena magharibi. Uingie kwenye mtandao wetu, uangalie kwenye TV ama BKV Bana Jinsa TV, na utakapofika pale ujiabone. Ukishajiabone utakuwa unapata mambo yetu kila siku. Kipindi chako cha mzalendo na uchumi kinakomea pale kipindi chake cha kwanza, parti ya kwanza. Tutakuja kuendelesha parti ya pili, utufate vizuri. Yani tunaendelea, tutakuonesha mambo ambayo itapitikana musiku ambazo zinakuja, wakati sisi wazalendo sisi wenyewe atujigombowe. Ndio maana tunawaambia wale watoto wa miaka 25 ambao wakingali na nguvu, mashujaa, wawaze namna gani ya kufanya, sababu sisi huku tunakuwa hapa, kama vile mimi nakuwa hii fasi yote Chimpunda, ninaangalia kule chini, niko hapa hivi ku Musaria mbali niko ku Musaria mbali, yani naona huko chini, niko nawaona kule wa vijana. Hakuna mtu mwingine atatugomboa, ni sisi wenyewe. Ama inabaki sisi wenyewe tuanze kukulana nyama kwa nyama. Sisi wenyewe tukulane manyumba, mkubwa anze kula mdogo au mdogo anze kula mkubwa, akiisha banakata ingine. Sababu Rwanda nataka kutusumbua kweli economiquement ama kiuchumi, natafuta kutusumbua sisi watu wa Goma na sisi watu wa Bukavu. Ndio maana tunaendelea kuwahimiza wa ndugu zangu. Basi tutakuja tena kuonana kupitia ingine video ambayo tutakuwa nayo, tutacheza magharibi. Wacha tukuambie bye bye tena, tutaonana kwa kipindi cha pili cha mzalendo na uchumi. Wa vijana wanateswa kweli, uchumi wa mwingine yetu inazorota kweli. Nawaza ulisikia mwanzo kisi tunasema ajili ya uchumi. Basi saizi tutaonana tena. Asanti. Baraza la wazee, baraza la wazee kinachohimiza kijana kusikiliza na kuchukua uamuzi ulio bora, kijana kusikiliza, kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora
kwa uzao unaokuja. Kwa uzao unaokuja, kipindi hiki utakipata kwenye Bekele bana Jensa bana Khartoum bana Baghdad bana Nyawera TV. Hapa kupatikana jana mtu moja nawe mali pokuniongoza umenitupa nje tena mali pokutaniona umenisema sema nje kasabu yake ni nyingi anaizarau mtumishi wa Mungu. Basi acha tukuache tena saizi, ukumbuke kama utajiabone kwenye Bekele bana Jensa TV kusudi uendelee kupata vipindi vyetu muda ikianguka tu pale video pwa na wewe unapata. Basi tuna emetre hapa, hatukuwasalimia leo, hatukuacha kuwasalimia wale wote wanakuwa Mudaka, Katana, Kabamba. Tunawasalimia wale wote ambao wanakuwa hapa Mushweshwe, Buruza, Mudusa. Tusiwasabu wa ndugu zetu hao wote wanakuwa hapa Chimpe. Tunawaangalia wale wote ambao wanakuwa pale kwa Tigre. Nani mwatajua kwa Tigre pale? Itfem. Tunawaangalia wale wote wanakuwa pale Baghdad pale kote, tunawasalimu. Basi acha tumalizie pale sababu tunapitisha dakika 6 yote. Tuendelee basi, tunafuata vipindi vyetu kama kawaida. Ciao.